हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान स्वागत करुछि, विनम्र प्रणाम करुछि। आज संध्या कालीन श्रीमद भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करने आसंतु प्रेयर करी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते योगेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमें भगवद गीता श्रीमद भगवद गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान जोग 23 नंबर श्लोक पर्यंत आम कंप्लीट कर आज आम 24 नंबर श्लोक रू नवा। तेरे शेयर करबा पूर्वर आम जस्ट खाली जानीजा जे भगवान से कर्म सिद्धांत चर्चा को जारी रखिंट 19 नंबर श्लोक कर्म सिद्धांत कर्म विज्ञान केमती कर्म बंधन रु आमे मुक्त हवा। लास्ट श्लोक रे भगवान कहले कर्म समग्रम प्रविलीयते सबु कर्म लीन हो जाए लीन हो जितेबाला यज्ञ आचरत कर्म जदि कृष्णंकर संतुष्ट पे आमे कर्म करवा यज्ञ माने विष्णु कृष्ण यज्ञ आचरत कर्म यज्ञ पे आमे कर्म करवा ताले सबु कर्म लीन हो जमती लुण पानी रे मिलाई जाए। किंतु अर्जुन मनरे गोटे प्रश्न आसूची जे ये जो लुण पानी रे मिल जाव किंतु लुण को लुण पानी रे मिल जाइए भी ताकू यदि खरारे सुखा जाए पुणी लुण वापस आसी जाऊँगी। सेमती कृष्ण भावना रे जदि आमे कर्म करुचे बेले बेले कर्म सुखा जदि पड़ीगला पुणी फेर कर्म ये हूँ अर्जुन मनरे आशंका। तो भगवान कहते ये सत कथा सल्ट पानी रे पड़िले ये अवस्थार आशंका अच्छी सुखा सुखी गले सल्ट बाहरी जीव आसी जीव किंतु जदि पानी पानी रे मिसी गला पानी हो जीव सुखिले किछि रहिबनी ताने कर्म सुखी गले भी रहिबनी। ये श्लोक रे भगवान से जिनस कहउचंदी बहुत ब्यूटीफुली ए श्लोकटी को से सुंदर भाव रे कहबे। तेबे पूर्व श्लोक रे से कहितले यज्ञाय आचरत कर्म
ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବେ ଯେ ଅ, କି ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ, ମାନେ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ବତେଇବେ, ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମକୁ 5ଟି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଶ୍ଲୋକଟି କଣ। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ଯୋଉମାନେ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଶ୍ଲୋକ। जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। हरे समस्त कृष्ण। भक्त वृंदଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 24। ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣଂ ବ୍ରହ୍ମ ହବି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୋ ବ୍ରହ୍ମଣାହୁତମ୍ ବ୍ରହ୍ମେବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବ, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ହିଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣାର୍ପଣ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଅର୍ପିତ ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ଅଟେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଜୀ। ଆଉ କିଏ କରିବେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କରୁଛି ଗୁରୁଜୀ। ହଁ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣଂ ବ୍ରହ୍ମ ହବି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୋ ବ୍ରହ୍ମଣାହୁତମ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା। ट्रांसलेशन टा ये କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁବାଦ ଟା ବହି ନାହିଁ କି? ହଁ ଅଛି, ବହି ଅଛି। ହଁ। ଏଟା ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଇଛି, 8 ଥର ସେ ଅଳ୍ପ ବହିଟା ଆଣେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ବହୁତ ଠିକ ଅଛି, ଅଧିକା ଦେଇଛି। ଓକେ। ଆଉ କିଏ କରିବେ? ବହି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ବହି ରଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛି, ଏଟା ଇଂଲିଶ ଟା, ଯାହା ବି ହଉ ବହି ପାଖରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବହି ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ, ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ। ପ୍ରପାଦଙ୍କ ବହି ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏନିୱେ, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କଥା କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଯଜ୍ଞର ବିଧି 5ଟି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ କେତେ ଥର ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି? 6 ଥର, 6 ଟାଇମ୍ସ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ପଣମ୍। ଅର୍ପଣ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ ଯଜ୍ଞରେ, ଯଜ୍ଞ ଚାମୁଚ, ସେଇଟା ଅର୍ପଣ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ପଣଟା ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଦିବ୍ୟ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହବି। ବ୍ରହ୍ମ କଣ, ହବି କଣ? ହବି ହଉଛି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ସବୁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ ଯଜ୍ଞରେ, ଅଗ୍ନିରେ, ଘିଅ,
ରାଶି ଚାଉଳ ଏମିତି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ହବି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହବ। ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୌ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦିବ୍ୟ। ଯୋଉ ଅଗ୍ନିରେ ଆମେ ଆହୁତି ଦବା ସେ ଅଗ୍ନିଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଣା ହୁତମ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁତମ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଆହୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁତମ୍। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦିବ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମୈବ ହଁ ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିକି କର୍ମ କରୁଛି ତାର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ପଣ ହବି ଅଗ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିକି କର୍ମ କରୁଛି। ଏଇଭଳି କଲେ କଣ ହବ ତାର? କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ସେ କଣ ହବ? ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା ସରି ବ୍ରହ୍ମୈବ ଏଇଟା ତାର ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଯିବା ଜାଗାଟା କୋଉଟା ହବ? ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଏଇଭଳି ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ମଗ୍ନ ରହି ଯିଏ ସବୁ ଏଇଭଳି ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ତାର କଣ ହବ ନା ସବୁ ଯଜ୍ଞର ସବୁ ପାରାଫର୍ନେଲିଆ ସବୁ ଗୁଡାକ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ପଣ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଚାମୁଚ ଯୋଉଥିରେ ଆହୁତି ଦିଆ ହଉଛି ହବି ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ ଘିଅ ରାଶି ଚାଉଳ ଯାହା ସବୁ ଅଗ୍ନି ଯୋଉଥିରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ ଯୋଉଠି ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଆହୁତି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଆମେ ଅଲରେଡି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେଲେ ତାମାନେ ଏଠି ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ସିଏ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯାହା କରୁଛି ସେଗୁଡାକୁ ବି ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ବି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ। ସେ ନିଜେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦିବ୍ୟ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ। କାହିଁକି? ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସବୁବେଳେ ନିମଗ୍ନ ଅଛି କର୍ମ କରୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ସ୍ପେଶାଲି
ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ପଣ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ। ଭଗବାନଙ୍କର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ଏ ତିନୋଟି। ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ଆଂଶିକ ଅନୁଭୂତି ଭଗବାନଙ୍କର। ୟାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରର ଜ୍ୟୋତି ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ସବୁ ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଏବଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ଅନୁଭୂତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରମ ପୁରୁଷ ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ପଣ, ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ, ଆଂଶିକ ଅନୁଭୂତି ହଉ ପଛେ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ଏବଂ ଅର୍ପଣ, ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଗୋଟେ ଆମେ ଚାମଚଟେ ୟୁଜ କରିଥାଏ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦବା ପାଇଁ। ସେ ଅର୍ପଣଟା ହଉଛି, ସେ ଅର୍ପଣ ବି ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ସବୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅର୍ପଣ, ହବି, ଯଜ୍ଞ, ଅଗ୍ନି ସବୁ ଗୁଡିକ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି କହିଲେ? ନିଜେ ତ ସେ ସାକ୍ଷାତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ନ କହିକି, ମୁଁ ନ କହିକି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ନିଜ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ପଣ ନ କହିକି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ପଣ। ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବା ମଦ ଅର୍ପଣମ ଏଭଳି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ? ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବେଶୀ ମାନନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ମହାପୁରୁଷ ରୂପେ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଏଇଭଳି ସେ ମାନନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ କଥା ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଦಂ ତୁ ତେ ଗୁହ୍ୟତମଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଅନୁସୂୟବେ। ଅନୁସୂୟବେ ମାନେ ବିନା ଈର୍ଷାରେ, ଯେ ଈର୍ଷାଳୁ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଦମ୍ ତୁ ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବା ରହସ୍ୟ କହିବି। କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ କହିବି, କାହିଁକି? ଅନୁସୂୟବେ। ଅନୁସୂୟବେ ମାନେ ତମେ ଈର୍ଷାଳୁ ନୁହଁ।
मो प्रति तुमर ईर्षा नहीं। तेणु भगवान को बुझा प्रथम योग्यता हूँ जे आमको ईर्षा बा द्वेष शून्य हवा पड़ो। आमको 100% 100% भगवान को ग्रहण करने को पड़ो, मानवा को पड़ो। समस्त अर्जुन भाया नुहति। अर्जुन अनुसूय हेबे, तांकर ईर्षा नथिला, से भगवान को ग्रहण करथिले। ब्रह्म को से एक्सेप्ट न करिकी से भगवान को एक्सेप्ट करथिले। सेतिपाई ब्रह्म शब्द एठी यूज कले। प्रथम आमे नवम अध्याय रे देखिबा। आपण देखंतु नवम अध्याय रे केमती माने अर्जुन भगवान को संपूर्ण रूप 100% से एक्सेप्ट करिचंदी। एवं से अध्याय रे भगवान कोठी भी ब्रह्म शब्द व्यवहार करना, कोठी भी ब्रह्म शब्द से व्यवहार करना। हमें देखिए से कौन व्यवहार करचंदी। अहं, मत, माम, मई, मे, माने एई भली सब। आपण देखिए 9 अध्यायर जहाँ पाखे बही अच्छी से देखी पारती। 9 अध्यायर 16 नंबर टा देखो। 16 नंबर रे नहीं 16 नहीं, वो जोटा कहते गोटे सेकेंड। हाँ हाँ 16 रे अहं क्रतुः अहं यज्ञः स्वधा अहं अहं औषधम मंत्र अहं अहं आज्यम अहं एव आज्यम अहं अग्नि अहं हूतम। एटी अहं अहं शब्द केते थर भगवान व्यवहार करछन्ती, सेठी ब्रह्म 6 थर करछन्ती। आमे जोटा बर्तमान आलोचना करूचे एटी भगवान अहं 8 थर। सेठी यज्ञ प्रक्रिया 8टा कहउछन एवं अहं शब्द व्यवहार करछन। सब अहं भगवान पूरा थ्रू आउट केबे 9th रे से आउ ब्रह्म शब्द को उड़े दैछन्ती। 27 नंबर श्लोक देखो। जो जत करोसी जत अस्नासी जत जुहसी ददासी जत जत उपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। मत अर्पणम मते डायरेक्ट कहउछन्ती भगवान। मत अर्पणम कहीं अहं माम मई मे ये भली सब व्यवहार करछन्ती। मद मदर्पणम ये भली कहीं भगवान सेठी करछन्ती। आ एठी कहीं ब्रह्म जेतेबेले भगवान को भगवान बोली आमे ओपनली एक्सेप्ट करिवा सेतेबेले भगवान निजको खोलिकी कहिबे। किंतु भगवान को जदि आमे स्वीकार करिवा नहीं, ब्रह्म को मानिवा जो निराकार तांकर ज्योति ब्रह्म ज्योति जोटा तांकर शरीरर ज्योति ताकू जदि आमे भगवान मानिवा तेणु भगवान कहउछन्ती मु काहेकि निजको खोलिकी कहिबी। अर्जुन को कहले कहीं अर्जुन मानुचंती, ब्रह्मवादी व मायावादी मानु ना। सेतिपाई भगवान कहउछन्ती मु खाली ब्रह्म कहबी, से ब्रह्म को मानुचंती। ब्रह्मवादी ब्रह्म शब्द अदरवाइज ब्रह्म होचंती बोले भगवान श्री कृष्ण आ कई नुहति। से ब्रह्म भगवान कृष्ण। तेणु ब्रह्म अर्पण अर्थ हूँ जे जो अर्पण
अर्थात जो चामचटी व्यवहार करुची करा जाउची यज्ञ रे अग्नि रा आहुति दवा पाई से भी ब्रह्म हो जाउची माने से स्पिरिचुअलाइज हो जाउची दिव्य हो जाउची। नेक्स्ट कहउचंदी ब्रह्म हवि माने हवि बोले सामग्री घी राशि चाउल ये सब जो यज्ञ रे जो सामग्री आम नॉर्मली आहुति दे से यज्ञ माने यज्ञ रूपी ब्रह्म रे यही सब सामग्री हबी आम माने सेठी पकेबाक होता है किंतु ये हूँ कलिजुग कलिजुग रे शुद्ध घी सामग्री शुद्ध सामग्री ये सब मिलबनी शुद्ध ब्राह्मण ब्राह्मण भी नहांती जो माने शुद्ध जे मंत्र ठीक रे पढ़ी पारे पढ़ी की अग्नि प्रकट करदे करुले सत्य जुगरे मंत्र पढ़ी की अग्नि प्रकट करदे किंतु ये कली जुग तेणु कली जुगरे माने आम भली जो बद्ध जीव यज्ञ होची केवल नाम यज्ञ बा जप यज्ञ भगवान निजे भी कहते दशम अध्याय यज्ञानां जप यज्ञस्मि यज्ञ भितर एक्चुअली जप यज्ञ मु हूँ जप यज्ञ भगवान डायरेक्टली कहते तेणु जप यज्ञ कुंडर आवश्यकता ना यज्ञ कुंड जो करा जाए यज्ञ रे तार आवश्यकता ना कान हूँ कानर छिद्र से ही यज्ञ कुंड अर्पण जो आमर जो जीभ से हूँ अर्पण से चामच जो थे जा द्वारा आम नाम अर्पण करुचे हरे कृष्ण एक कानर जो छिद्र से हूँ यज्ञ से यज्ञ रे आम नाम ये जीभ द्वारा अर्पण अर्पण द्वारा आम आहुति दौचे अपन देखु यज्ञ आम जो जीभ आपण देखिए जीभ ताकू धरिबे कृष्ण शब्द उच्चारण करिवे कृष्ण शब्द उच्चारण करिया पई ए जीभ निहाती दरकार तो जीभ द्वारा यहाँ हूँ चामच ये अर्पण यार द्वारा हमको दबाक पड़ुची कौन आहुति जप यज्ञ जीभर कौन आहुति दौचे हव जो अग्नि हवन यज्ञ सामग्री सेगुड़ा कौन से जो 16 वाट हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये कौन भगवान को अलगा ये 16 नाम ये ब्रह्म कृष्ण राम हरे ये जो शब्द गुड़िक व्यवहार कराई ब्रह्म तेणु यही नाम यज्ञ द्वारा जेतबळे आमे माने कर्ण रूपी यज्ञ कुंडरे जीभ रूपी अर्पण बा चामच रे भगवानंकर नाम रूपी हबी बोले सामग्री यज्ञ सामग्री आहुति आमे दबा ताले कौन हम थर्ड भगवान कहते ब्रह्माग्नौ ब्रह्म अग्नौ अग्नि भी ब्रह्म ही जीव
कहीं ना भगवान मुखरू ही अग्नि बाहरी तेणु अग्नि रे देले भगवान पाइजिबे आ मुख हूँ जड़े ब्राह्मण भगवान मुख ब्राह्मण संगे तुलना कराई जो ब्राह्मण भोजन एवं अग्नि रे आहुति जेहेतु अग्नि पार्टी बाहरी जेहेतु मुख को ब्राह्मण सहित तुलना कराई तेणु ब्राह्मण भोजन और अग्नि रे आहुति ये दुटा भगवत क्रिया संपूर्ण रूप ब्राह्मण भोजन कले भगवान को मिले ब्राह्मण बोले कृष्ण भक्त विष्णु भक्त वैष्णव जो माने भगवान को भगवान कर सेवा जीवन को उत्सर्ग कर ब्राह्मण पुणी मुखर अग्नि बाहरी तेणु यज्ञ रे अग्नि रे आहुति देले भगवान पाइजे ये ब्रह्म अग्नो नेक्स्ट कहते ब्रह्मण उत्तम ब्रह्मणाहुतम हुतम माने जो अर्पण करा जाए जो विधि आहुति दबा प्रोसेस हुतम ब्रह्मणा ब्रह्मण ब्रह्मणा माने ब्राह्मण ब्राह्मण द्वारा अग्नि रे आहुति दिया जाए ब्राह्मण ही दियंती मंत्र पढ़ी स्वाहा एमती कहीकि जो दौरान तेणु ब्राह्मण मध्य ब्रह्म हो भगवान से कहते अर्थात भगवान सहित लीन हो मिसी भगवान जदि पानी ये सब गुड़ाक पानी ही पानी रे मिसीजी से भी भगवान नहीं जानते सबू हवि ब्राह्मण अग्नि जो अर्पण ए सब भगवान है स्पिरिचुअलाइज दिव्य जमती अग्नि रे आमे लुहा पकईदे सी कौन हम सी पकईदे जली 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 सी भी अग्नि हो सेमती भगवान कठी ये सब जहाँ आम पकाउे से भगवान हो सब द्रव्य तेज जाओ ये श्लोकर गोटे माने माने महत्वपूर्ण जिनस कौन गोटे मार्क कर ये श्लोक भगवान कहते जे भगवत प्रसन्नता पाई जो कार्य करा जाए जो वस्तु व्यवहार करा जाए सबू स्पिरिचुअलाइज हो जाउछि दिव्य हो जाउछि भगवान को सेवा रे आमे जहा लगौछे आमे जदि निजे लागुछे आमे दिव्य हो जाउछि आमे जे कोनोसी सामग्री आमे लगौछे भगवान को सेवा रे से दिव्य हो जाउछि वर्तमान परिस्थिति रे आमे कोठी अच्छे भौतिक स्थिति रे अच्छे आम चारिकड़े आमे कौन देखुचे भौतिक पदार्थ ही देखुचे ये भौतिक जगत भौतिक पदार्थ देखुचे कि ये भौतिक पदार्थ आसला कौट भगवान को भगवान की कौन भगवान स्पिरिचुअल स्पिरिट सोल तेणु जहाँ आसो से गुड़ा कौन स्पिरिट किंतु आमे जेतेबेले बहिर्मुखा होचे भगवान को विमुख होचे हेकि आमे सबू
वस्तु को देखुचे निज को देखुचे सब वस्तु आम चारिकड़े ताकू देखुचे सेगुड़िक सब पदार्थ पदार्थ दिशुची हम लागुची मैटर उदाहरण स्वरूप धरतु मुझे वर्तमान लैपटॉप यूज करुच्ची आपण मैंने सेठी आइदर लैपटॉप कंप्यूटर की मोबाइल यूज कर ये कौन बर्तमान यूज हो गीता क्लास तेणु ये हूँ भगवान कर्म ये भी यज्ञ एठी आम निजुक निजुक्त करिचे यज्ञ रे भगवान को पर्पस है तेणु ये लैपटॉप मैटर हेले भी ये मोबाइल मैटर हेले भी ये कंप्यूटर मैटर हेले भी ये दिव्य स्पिरिचुअलाइज कहीं ना भगवान को उद्देश्य रे वर्तमान ये काम कर जमती गोटे तारटे पड़ी 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 तार किस्तार किंतु जदि करेन्ट ता भीतर पास करेबा सी आ तार होइकी रहिबो कि इलेक्ट्रिफाइड हेगा सेमती पदार्थ पदार्थ होइकी पड़ी आमे भी पदार्थ पड़ीचे किंतु जेतेबेले भगवान को सेवारे सब लगी जाउची से आ पदार्थ हेई परिबो दिव्य हेगा ये होची भौतिक जगत एठी प्रत्येक पदार्थ आमे एवं आम चारिकड़े जहाँ वस्तु आम देखुचे भौतिक पदार्थ एगुड़ी कहूँ भौतिक दोषयुक्त कंटामिनेटेड किंतु सफा करिया ये जो बद्ध जीव ये सबु पदार्थ को भौतिक रूपे देखुची किंतु जो विधि रे ये जो परिस्थिति अर्थात भौतिक परिस्थिति एथुरु आमे बाहर परिबा अर्थात हमको सब भौतिक पदार्थ पदार्थ दिशुची मैटर मैटर चारिआडे आमे निजे भी मैटर हम चारिआडे जो से भी मैटर दिशुची एथुरु हमको बाहरिबा को हेले दरकार कौन केमिति ए भौतिक कर्म भौतिक दोष युक्त आमे हेइछे सेटा केमिति चली जीवो कृष्ण चेतना विधि से विधि हूँ यज्ञ कृष्ण कर्म तेणु सबु पदार्थ को वस्तु को निज को जदि आम कृष्ण यूज करवा तांकर प्रसन्नता पाई मैटर भी कृष्ण हो जीवो माने जो पदार्थ आम व्यवहार कले से भी कृष्ण हो जीवो आमे भी कृष्ण हो जीवा अग्नि रे जहा पका सबु अग्नि हो जीव भगवान यज्ञ रूपी महाअग्नि एथिरे आमे जहा पकेवा सबु अग्नि हो तो यही बड़ी भगवान कहते अर्पण हवि अग्नि ब्राह्मण ये सबू ब्रह्म अर्थात कृष्ण हो जाउछन ब्रह्म अर्पण ये होची माने ब्रह्म अर्पण अर्थ होची मद अर्पण एठी मद अर्पण भगवान कहि पारना बिकॉज ए श्लोक ब्रह्मवादी से स्पेशली कहउछन से ब्रह्म रे विश्वास करुछन नवम रे जाई सब कहिवे नवम अध्याय रे मद अर्पण एठी ब्रह्म अर्पण किंतु मद अर्पण रे आत्मीयता अछि तांको निकट हो जाउची मत अर्पण जेतोले जिनसटा सेटा गोटे माने निजर ब्रह्मटा गोटे अलगा हो जाउची भगवान को जेतोले आमे दूरे की चिंता करूचे भगवान को मानुने भगवान बोली ब्रह्म अर्पण किंतु ब्रह्म आउ कहीं नुहति ब्रह्म होचन से नीचे
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେ କର୍ମ କରୁଛି ତାର କଣ ହବ? ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍। ତାର ସେ କୋଉଠିକି ତାର ମାନେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୋଉଠିକି ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ ହବ ସେ? ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ଯଦି ଅର୍ପଣ ବ୍ରହ୍ମ, ହବି ବ୍ରହ୍ମ, ଅଗ୍ନି ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବେ। ଏ ସବୁର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବ୍ରହ୍ମ, ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ବ୍ରହ୍ମ ଏବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍, ବ୍ରହ୍ମ ଏବ ମାମେକମ୍। ମାନେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆଗରେ ଯାଇ କହିବେ ମାମେକମ୍, ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମ ଏବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ଏବ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଯଦି ମୋତେ ଜାଣିକି ଯେ କଣ ନା ସବୁ ଆମେ ହଉଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛେ, ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗଉଛେ, ଲଗେଇଲେ ସେଟା ସେବା ହେଇଗଲା। ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଆମେ ନିଜେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଭାବନାରୁ ମୁଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କାମ କଲି, ୟାକୁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବିତ କର୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମୈବ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ବ୍ରହ୍ମ ଏବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟ, ସବୁ କୃଷ୍ଣ ଲୋକ ଯିବେ ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେଇ ହଉଛି ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ, କୃଷ୍ଣ ଲୋକ। ଲାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସମାଧି ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ପୁରା ମୃତ ଶରୀର ଯେଭଳିଆ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସମାଧି। ମଣିଷ ଏତେ ଏକାଗ୍ରତା ଧ୍ୟାନରେ ତାର ରହିଛି, ତାର ଶରୀରକୁ ସେ ଏତେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛି, ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି ନାହିଁ ସେଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ବାହ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ କଲେ ବି ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବନି। ଯେମିତି ଶ୍ରମିକ ଋଷି ଧ୍ୟାନରେ ଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପାଣି ମାଗିଲେ ଶୁଣିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସାପଟେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ମଲା ସାପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ତଥାପି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। କାହିଁକି? ସମାଧିରେ ଥିଲେ, ମହାନିଦ୍ରା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇଯିବ। କର୍ମ ବି ସମାଧି ହେଇଯିବ। କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମମୟ ବା ଭଗବାନମୟ ହେଇଯିବ। ଫଳରେ କଣ ହବ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, କର୍ମବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଟା କେମିତି ସମାଧି ହବ, এই ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଏଇଟା? ଅର୍ଜୁନ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନା, ସେ ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ଆଖି କାନ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେନି। ସମାଧିଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? ସମାଧିର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଆମେ ଜେନେରାଲି ଜାଣୁଛେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଶ୍ରମିକ ଋଷି ଯେମିତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ସମାଧିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସକ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଆକ୍ଟିଭ ହବା। କୋଉଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ ହବା? ସକ୍ରିୟ କାହା ପାଇଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ କର୍ମ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦବା।
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସକ୍ରିୟ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା, ସେଇଟା ହିଁ ସମାଧି। ଚେତନା ଆଉ ମନ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଯାଉନି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧନୁଷ ବାଣ ଅଛି ସେ ହଉଛି ଅର୍ପଣ ଚାମଚ। ହବି କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବାଣ, ରଥ, ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧନୁଷ ବାଣ ବି ମୁଁ ହେଇଯିବି। ସେ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାହା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ବି ମୁଁ ହେଇଯିବି। ସେ ଯୋଉ ରଥରେ ବସିଛ ସେ ବି ମୁଁ। ତମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ବି ମୁଁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ଭଳିଆ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ସେ ବି ମୁଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମୋ ଚେତନାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚେତନାରେ ମୋର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ସବୁ ମୁଁ ଭାବିକି ଯେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ପାଖକୁ ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ এই ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ଭୟଙ୍କର କ୍ରିୟା ତମ ପାଇଁ ସମାଧି ହେଇଛି। ଅର୍ଥ ଏକ ଆକାର ହେଇଯିବ। କର୍ମ ସବୁ ତମର ପାଣି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅଲଗା କରିହବନି। ତମର ଡାଉଟ ଥିଲା ନା, ଯଦି ଶୁଖିଯାଏ, ଯଦି ନମକ ଯୋଉ ତୁଳନା ଯାଇଥିଲା, ନମକ ପାଣିରେ ଶୁଖିଗଲା, ନମକ वापस ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଣିରେ ମିଶିଲେ वापस ଆସିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ତମେ ଏଠି ଯାହା ତମର ଯୋଉ ଧନୁଷ, ତମର ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ, ତମର ରଥ, ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୁଁ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ସମାଧି ହେଇଗଲା। এইଭଳି ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଯିବାନି ଆଗକୁ, ଆଜି ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଭଲ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ, ଆମକୁ ଡିପଲି ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି। କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ओके, हरे कृष्ण। अभिमन्यु प्रभु, भास्कर प्रभु, झुलुलता माता जी, निर्मला कृष्ण माता जी, ईश्वरी माता जी, माया प्रभु, प्रसन्न प्रभु, प्रशांति माता, परिशंता, हरे कृष्ण। तापस, शरत, हरे कृष्ण। थैंक्स फॉर अटेंडिंग। आज ये विश्राम नवा। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।